Buyaman. Dako kayo ang akong kalipay nga nakatigong ta karong adlaw aron pagsilibrar sa 51st Nutrition Month nga may tema Food, Nutrition, Security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. Kini ang tema dili lamang pagpahimangno apan usa ka panawagan sa tanang sektor na ang pagkaon o nutrisyon usa ka katungod sa matang tao, usa kini ka responsibilidad na atong gikinahanglan at ibanon matag adlaw sa pagkabot sa food and nutrition security, dili lang para sa karon o dili para sa mga ako. Alang sa itong mga anak o mga tanang membro sa komunidad, pinagi sa agri-aquapel atong ipasigaro ang lokal ang produkto, ang kaalam sa paningkamon sa atong magugumang o mga isla o mga halili sa pagkaon sa kalikupan, atong panahon ang mga suporta sa lokal na kultura o pangisdaan sama sa atong dibuhat karon naghahatag ng oportunidad, kabuhayan o kasiguruhan sa pagkaon sa atong muso. Kini nga selebrasyon dili lamang kalihukan sa usa ka adlaw kung kini usa ka pahinumdum na ang nutrisyon usa ka pundasyon sa kalapusan kahimsog sa katawan. Ang manawres na bata mahimong maluya sa eskwela o ang igong pagkaon na pamilyang mahimong maluya sa trabaho. Ang lungsod na walay maayong nutrisyon dili makabot ang tinuod na pag-uswa. Busa sa atong paninghiusa karon, atong panipunon ang paghandoy na walay bata na magutom, walay pamilya na walay makaon, o walay komunidad na pasagdan. Dili lamang gobyerno ang paglihok, kinahanglan nato ang paninghiusa sa tamang sektor sa edukasyon, agrikultura, barangay, private sectors, o mga organisasyon sa katawan, hangyo ko sa tanan nga padayon ang pag-aplikar sa atong mga kasanagsana panimalay o komunidad sa mensahe sa nutrisyon, pinaagi sa pagpili o gustong pagkaon, suporta sa lokal na produkto o aktibong partisipasyon sa mga kalihukan sa pagpapaskog sa panglawas o kinabuhi. Sa katapusan, ako mapasalamon o mapasalamaton na maghihiusan kita karon pagpadayon sa pagdinamangay para sa ilumos nga himsog, lingkod o andam sa tanang hati. Daghang salamat, malipayong selebrasyon sa Nutrition Month. Mabuhay kitang tanan o karangka hilumos nun. Okay. Daghang yung salamat, Mayor. So, the emphasize ni Mayor,